بالاستشارات حول المنظومة القانونية للجزائر من طرف حقوقيين أجانب ومن محامين أجانب، وفي ذلك معاينة غياب المحامي الجزائري في مواجهة هذه التحديات لعدم تحصينه بالوسائل القانونية. لذلك فكيف يمكن للمحامي أن يتجنب المتابعات التأديبية دون أن يخالف أخلاقية المهنة؟ وهدفه في ذلك هو مواكبة التطور الاجتماعي التي باتت علاقته تتمحور حول الشبكات بكافة أنواعها. ألا يجب أن نغير رؤيتنا حول النمط الإعلامي للمحامي، وذلك بتحريره من القيود التي تكبح نموه وتطوره، وذلك طبعا في إطار أخلاقية المهنة المتسمة بالاحترام والثقة والسر المهني. فكيف إذا يمكننا حل عناصر المعادلة بين القواعد الكلاسيكية للمهنة والتطورات المنجر عنها في القرن ال21؟ هذه هي بعض الانشغالات المطروحة في اليوم الدراسي الحالي، والذي نطمح من ورائه من خلال المناقشات التي سينزل بها اليوم الدراسي بما يخدم صالح المهنة والمجتمع الذي ينتمي إليه. في الأخير وليس أخيرا، مرة أخرى أتمنى التوفيق لأشغالنا والترحيب الحار بالحاضرين. فقط أريد إضافة كلمة بالنسبة للاتحاد الدولي للمحامين، فهي منظمة متعددة اللغات تضم ليس فقط محامين أحرار من العالم، بل كذلك أساتذة في القانون ومحامون عامون وقضاة، وهدفها هو جمع كل المحامين من كل دول العالم للإشراك في تطور المفاهيم القانونية ومناقشة بدائلها والتضامن فيما بينهم. وفيها تصدد وجهوا دعوة لكل زميلات وزملاء للانضمام إلى الاتحاد الدولي للمحامين. والآن يتقدم الأستاذ صايم رضا مدير النشاطات للاتحاد الدولي للمحامين يلقي كلمة. فليتفضل الأستاذ الكريم. هي نقباء الدار البيضاء ومراكش والوفد، السادة نقباء الجزائر، نقباء البليدة، البويرة، تيزي وزو، المدية، السادة الحضور والسادة أعضاء الاتحاد الدولي للمحامين، وعلى رأسهم الأستاذ بن عبد الله مهندمين رئيس مكتبنا الوطني بالجزائر، والأستاذ شايب صادق الأمين الجهوي على مستوى شمال أفريقيا. بودي قبل البدء أن أتوجه بالتهاني الحارة لأول امرأة جزائرية تم انتخابها على مستوى نقابة المحامين، وهذا يشرف الجزائر ويشرف أيضا منظمات المحامين، لأن الامرأة لها مكانة، وأنا مسرور جدا وأدعوها للمشاركة أيضا ضمن اتحادنا الدولي، إذ لدينا عدة نساء على رأس مؤسسة وعلى رأس خلية العدل الذي أصبح نقيب أول نقابة لنقابة مرداس، الأستاذ بن عنتر أحمد سوني سون إليكسيون. أتوجه أيضا بالشكر للرئيس المكتب الوطني الأستاذ بن عبد الله الذي تم انتخابه مؤخرا، ثم تم تسمية الأستاذ شايب صادق كأمين جهوي على مستوى شمال أفريقيا بالاتحاد. هؤلاء الأعضاء يسمحون بقوة القانون أعضاء لمجلس الرئاسة للاتحاد الدولي للمحامين. الاتحاد الدولي للمحامين العام فهي تشمل عدة نقابات وتشمل عدة محامين، وليكن في علم الجميع وأن بلدان المغرب العربي ولا سيما المملكة المغربية والجزائر ممثلين. لدينا عدة نشرات، لدينا ملتقيات، لدينا مؤتمر في كل سنة، ولدينا أيام دراسية مثل هذا اليوم الذي جرى بعد أيام الدراسية التي قمنا بها بالجزائر بوهران وبتلمسان. أخيرا تم انعقاد ملتقى دولي بمدينة طنجة، وتم مشاركة أكثر من 300 مشارك. تم أيضا يوم وطني بالكويت. Le droit en lui-même est devenu une science. Le droit se développe. احنا ما لازمناش العشرة فقط، لازم التكوين، لأنه l'OMC considère l'activité de la défense comme une prestation de service. Une prestation de service، وحاليا تتم المناقشة للقول
est-ce que le droit restera le monopole des barreaux ou pas? العولمة لا تشكل تحدي فقط. Ce n'est pas simplement un défi, mais c'est quand même un danger. فهي خطر. لأنه كي نشوفوا مثلا على مستوى الجزائر un bureau de consulting, de consultation juridique, le KPMG, اللي فيه 120 عضو ويتكفل بالدفاع على حقوق أكثر من 300 شركة جزائرية. On se pose la question, l'avocat à quoi il sert? هل سنكتفي بالدفاع على القضايا البسيطة مثل إصدار شيكات بدون رصيد أو ضرب وجرح أو الطلاق إلى آخره؟ C'est à nous de faire la mise à niveau. وهذا هو الهدف نتاع الاتحاد الدولي للمحامين وجودنا اليوم معك. C'est la mise à niveau. L'avocat doit se parler. في تونس مثلا شفنا في مقر النقابة إعلان il y a un membre du Conseil de l'ordre qui donne des leçons d'anglais aux avocats. La langue anglaise elle est devenue une langue de travail. واعتقد بشهادة زميلي الممثل نقابة بواتيه الأستاذ حماس la langue anglaise maintenant elle devient bien avant la langue française. يعني c'est à nous d'assurer notre mise à niveau, c'est à nous d'assurer la pérennité des barreaux. حنا نشكر ممثل معالي الوزير الذي مكن جميع نقابات الجزائر من التجهيزات ومن العصرنة وإلى آخره من وسائل العمل. Mais la balle est dans notre camp. Les avocats, les bâtonniers doivent assurer une formation continue. Et la formation continue اللي يكون في علم الجميع راهي واجب. في فرنسا il y a des points. Et celui qui n'assure pas la formation continue, il risque d'être radié du tableau. المحامي اللي ما يشاركش في لا فورماسيون كونتينيو وما يتلقاش سارتان بوان او كور دلاني ما يبقاش محامي. دونك سي ان ابل كو جو فو لونس. حنا نشكروا السيد نقيب منظمة بومرداس اللي يمكن المكتب الوطني من اجل عقد هذا اليوم الدراسي، لانه التحدي راه واقع. الأستاذ برناركا في آخر تدخل له في باريس يقول البيتي كابيني ريسك دو ديسباريت. لا بروميير كيستيون كي نسافروا في الخارج يقول لك وير ار يو فروم؟ يقولوا اي ام فروم الجيريا. لا دوزيام كيستيون كي سوبوز يقول فوز ات كومبيان دون فوتر كابيني. نحجبوا باش نقولوا له رانا وحدنا. Il y a des cabinets باش يكون عندكم علم كيما ستيفن هاموند سيرفي دو نيويورك عنده 750 افوكا. Alain Ben Soussan في باريس عنده 175 محامي مختص في لو كونتونسيال انفورماتيك. C'est à nous d'assurer la formation. Et ça c'est très important. لأن القضية ولات قضية مصيرية. السادة القضاة رانا نشوفوا فيهم يتكونوا يجيبوا لهم خبراء من الخارج عندهم مدرسة إلى آخره. Mais nos barreaux à nous, c'est malheureux de le constater واسمحوا لي هذا نقولها بكل صراحة parce qu'il n'y a que des avocats dans la salle. On s'occupe beaucoup plus de la gestion, beaucoup plus que de la formation. نقابة المحامين أنا أغتنم الفرصة بوجودي هنا. Je lance un appel à tous les barreaux algériens مثل عملوا إخواننا في المغرب لازم يجوا معنا الاتحاد الدولي للمحامين pour profiter de la richesse de nos débats. On a 49 commissions en droit immobilier, en droit fiscal, en droit bancaire et l'AKRI. Il faut profiter de cette formation et c'est mon dernier mot. وشكرا. والآن أدعو الحضور الكريم إلى أخذ قسط من الراحة معدل 20 دقيقة. تفضلوا وشكرا.
الأستاذ بغداد حماس l'avocat inscrit au barreau de Poitiers de Paris. شرفنا بالحضور نتاعو. D'autant plus qu'il est spécialisé en la matière. Et on a Maître Ben Abdallah Mohamed Amin que vous connaissez. C'est le président du comité national du Liya pour l'Algérie. L'information, comme vous le savez, et les médias d'une manière générale, c'est un pouvoir. Et en Occident, on le considère comme étant le cinquième pouvoir. Les hommes d'État ont été faits et défaits par la presse et par la médiatisation. Sans trop s'attarder, je cède la parole aux deux intervenants et ensuite on ouvrira un débat. Le sujet de notre thème de la première intervention de ce séminaire s'accentue sur l'avocat et les nouveaux horizons de l'information. Donc, à mes côtés, Maître Hamas Bagdad, avocat au barreau de Paris, de Poitiers, membre de l'ACE, Association des conseillers d'entreprise, une association qui regroupe des avocats de droit des affaires. Finalement, on parle de révolution numérique et de nouvelles technologies de l'information de communication. Que pouvez-vous nous dire, Maître Hamas, ou décrire les éléments de ce phénomène? بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر خاصة السيد نقيب محمد المرداس اللي الدعوة. أمين زميل وصديق حبيب اللي مكنوني اليوم باش نجي نلقى عليكم بكل بساطة بعد المعلومات وبعد النقاط المتعلقة بدور المحامي أو وضعية المحامي والمحامي بصفة عامة أمام هذا التطور الجسيم الكبير للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال. كان بودي باش نقدم لكم المداخلة باللغة العربية ولكن أستسمحكم. Je vais jongler un petit peu entre اللغة العربية واللغة الفرنسية لكي يكون الفهم والطرح واضح وتكون الرسالة مبلغة، وإن كانت هناك ملابسات أو نقاط لم تفهم فإني مستعد أن أكرر الطرح وأكرر العرض ليكون فهما جيدا للجميع. Mes chers confrères, monsieur le bâtonnier, messieurs les bâtonniers, j'ai l'honneur aujourd'hui de venir représenter le barreau de Paris et de Poitiers pour vous expliquer ce qu'attend la profession d'avocat vis-à-vis de la révolution numérique. Mais avant de parler de l'avocat, on va préciser ce que c'est que cette révolution numérique qui est en train de bouleverser fondamentalement يعني تغيير جذري وكبير جدا لا سيما في الدول الغربية فيما يخص الإعلام والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال. La révolution numérique est en train de remodeler totalement le paysage social, économique, culturel, même civilisationnel. يعني حضارة جديدة قائمة من حيث هذه التكنولوجيا الحديثة، وكل المهن لها إما صلاحيات وقدرات باش تكون يعني متلائمة وتواكب هذا التطور، وبعض المهن ما عندهاش هذه الوسائل أو ما عندهاش هذه التوعية التي تمكنها من مواكبة هذا التطور. ومن بين هذه المهن مهنة المحاماة، لأن il ne faut pas se leurrer, en France, il y a encore des avocats qui n'ont pas un ordinateur sur leur bureau. Ce n'est pas tous les avocats français qui sont, j'allais dire, connectés ou qui sont à la page en matière informatique. C'est pas vrai. Il y a des avocats qui sont encore à la dictée à la secrétaire, qui ne savent même pas accéder à une messagerie. Mais c'est vrai que petit à petit, la profession d'avocat en France est en train de comprendre que si elle n'accompagne pas cette révolution numérique, elle va disparaître purement et simplement. Pourquoi? Parce qu'à travers
les effets de la révolution numérique qui touchent tous les aspects de la vie quotidienne, il y a des prestataires juridiques. M. Batelier a parlé tout à l'heure de l'intervention de KPMG à Alger qui fait de la consultation juridique. Et je suis tout à fait d'accord avec lui lorsque on considère que c'est les avocats algériens eux-mêmes qui ne sont pas victimes et qui sont responsables de cette situation. يعني المحامين في الجزائر مع الأسف ما زال المحامي هو كذلك محامي للاستشارة القانونية. استشارة قانونية قبل أن يكون النزاع قائم. Et il ne faut pas attendre que les gens viennent vers la profession d'avocat pour faire la consultation juridique. المحامين هما لازم يكونوا يتقربوا من كل ما يعنيه الأمر أو أرباب العمل، les chefs d'entreprise, les organisations représentatives، باش تكون عبر مثلا يوميات دراسية كاليوم توعية بأن المحامي هو يعني c'est le compagnon الصديق الذي qui va accompagner le chef d'entreprise, le particulier, avant même que le litige survienne. Donc voilà pourquoi la révolution numérique, elle ne concerne pas bien évidemment que les avocats, mais la révolution numérique en Occident est en train de tout, non pas détruire dans son passage, mais de tout modifier dans son passage. Et si demain, dans le cadre de ce monde globalisé, العلماء المحامين الجزائريين ما يكونوش متهيئين لهذه الطرق. Pour le moment, la révolution numérique ne touche pas véritablement l'Algérie dans tous ses aspects, mais il y a une évolution. يعني تطور ملحوظ. إن كانت هناك ثورة فيما يخص les nouvelles technologies لازم على المحامين بصفة خاصة باش يتهيئوا مازال الوقت باش يتهيئوا في إطار الدراسات وفي إطار التكوين المتواصل. C'est vrai qu'en France, si vous ne faites pas 40 heures de formation par an, vous avez un avertissement dans un premier temps, vous avez un blâme, et vous risquez, si au bout de 3 ans vous ne faites pas les 120 heures de formation, vous vous exposez à la radiation. C'est une mesure disciplinaire, c'est obligatoire, il faut le justifier. Alors qu'il y a une المعاهد تاع النقابة, les écoles de formation qui font les formations continues مقابل ثمن بسيط, c'est des sommes modiques, وكاين des organismes ملزمين بتقرير كل ما فعله ووصله من تكوين خلال السنة. S'il n'y a pas ça, il y a donc des sanctions. Donc voilà en ce qui concerne un petit peu les effets de la révolution numérique qui est en train de changer complètement la vie des particuliers, la vie des professionnels, la vie des entreprises. Vous avez bien vu que dans le commerce Internet est en train de gagner d'énormes parts de marché dans le commerce traditionnel. Et l'avocat ne peut pas rester spectateur en face à cette révolution numérique qui va très certainement l'exclure, le mettre complètement à côté de la plaque, si lui aussi ne devient pas connecté, on va dire, et ne devient pas conscient de la nécessité من ضرورة تهيئة من ضرورة تكوين من ضرورة تجهيز من ناحية يعني les équipements, les matériels informatiques, les logiciels اللي يسمح له باش يواكب هذا التطور الكبير. Mais je comprends qu'il y a une volonté, qu'il faudrait qu'il y ait une volonté d'abord de mettre à niveau les avocats avec ce qui se passe dans un environnement international et mondial relatif aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais qu'en est-il de ces éléments? C'est-à-dire, pouvez-vous nous décrire les éléments de cette révolution numérique? En quoi elle consiste? Un petit peu un sac qu'on peut tout mettre. يعني عبارة عامة حقيقة, ولكن وراء هذه العبارة العامة هناك معطيات دقيقة جدا. نقدروا نعطوا مثلا تسيير التسيير الآلي أو الإعلامي لكل ما يخص مثلا قانون البنوك. Le droit bancaire aujourd'hui, enfin en matière bancaire, il y a effectivement une informatisation tout azimut en Europe et en Occident,
où les litiges entre les particuliers et les banques nécessitent des compétences bien précises et qui nécessitent aussi une formation très claire, très approfondie, parce que les clauses des contrats ne sont plus sur papier, sur support papier, يعني ماهيش مكتوبة ماهيش مدونة ولكن عن طريق الانترنت. La signature électronique a remplacé la signature au stylo. يعني الآن ما راناش نمضوا بالقلم ولكن نمضوا عن طريق l'internet, et c'est pour ça qu'il faut penser quelle est la valeur juridique, mais il y a القيمة القانونية لإمضاء إلكتروني أو القيمة القانونية لإمضاء لقبول كل الشروط العامة في العقود البنكية. Il y a aussi l'exemple de la collecte des renseignements. مثلا المحامي اللي عنده فيشي انفورماتيك تاع لي كليون لازم يمضي une convention avec le Centre national des informatiques et libertés en France, et il déclare qu'il a un fichier. J'ai un fichier clientèle dans mon cabinet avec le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, le patrimoine de mon client, etc. C'est des données secrètes. Au-delà du secret professionnel, من وراء السلك المهني هناك كذلك إلزام بمحافظة كل هذه المعطيات الإلكترونية المتعلقة بمعلومات خاصة متعلقة بالزبائن. دونك الإلزام الأول للمحامي هو تجهيزه لتمكينه بالمحافظة على المعلومات pour qu'il n'y ait pas par exemple de piraterie de la messagerie, de piraterie du fichier et du serveur informatique du cabinet, sinon il encourt sa responsabilité. لأن مسؤولية المحامي en Europe مسؤولية كبيرة جدا. إذا كان s'il viole ou s'il contrevient à des dispositions en matière de préservation des données informatiques de son client, il peut être poursuivi, enfin il n'est pas poursuivi pénalement, mais qu'il y a une دعوة مدنية ضده وكاين طلب تعويضات des dommages et intérêts إلى آخره إلى آخره. لهذا la révolution numérique ce n'est pas seulement avoir un ordinateur et avoir un accès à Internet, c'est aussi des responsabilités. كل النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أصبحت عن طريق الإنترنت وعن طريق الجهاز الإلكتروني. إذا ملزم المحامي الآن مش غير المحامي، يعني المحاسب، الاكسبير كونتابل، لو نوتير، l'huissier de justice إلى آخره ملزمين بتجهيز آلي وبمحافظة كل المعطيات الخاصة المتعلقة بالملفات والمتعلقة بالزبائن. L'émergence des moyens techniques de communication, que l'assistance écoute. Donc, je disais, cette révolution numérique, avec l'émergence des moyens de communication, avec l'invasion dans notre vie quotidienne, pas uniquement l'avocat, mais en tant que citoyen, par ces moyens de communication et d'information aussi, il suffit de cliquer sur un bouton pour qu'on ait l'information. C'est-à-dire, qu'entre autres, que l'information s'est démocratisée. On n'attend pas que cette source soit publique ou une source officielle. Est-ce qu'on peut-on concilier, comment peut-on concilier, comment l'avocat peut concilier cette démocratisation de l'information avec ces moyens de nouvelles technologies et les règles d'éthique lorsqu'on sait que l'avocat a des règles qu'il doit respecter, entre autres le secret professionnel et aussi la non-publicité de son existence. C'est sûr, vous avez entendu parler de l'autoroute de l'information, يعني طريق سريع للإعلام. من وراء طريق سريع للإعلام كل إعلام يعني بصفة عامة، سواء كان إعلام ثقافي أو فني أو علمي أو حتى قانوني، أصبح واقعة، يعني c'est une réalité, une évidence. Aujourd'hui, nous avons la chance, عندنا الحظ، on peut disposer de toutes les informations en matière de jurisprudence من ناحية الاجتهاد القضائي أو من ناحية القانون أو من ناحية التشريع. On peut disposer effectivement
d'informations qu'on n'avait pas avant. Il fallait acheter des revues, نشروا مجلدات, كتب إلى آخره. ولكن الآن l'autoroute de l'information et l'information générale a permis un accès, j'allais dire direct à l'information juridique. Bien évidemment, كاين معلومات تقنية, c'est-à-dire des informations précises et expertables, eux sont commercialisés. Par contre, الإطار العام من الناحية القانونية الإطار العام موجود, يعني il est libre d'accès, كل واحد يقدر يتصل به ويستوعب المعطيات الموجودة فيه. Simplement, c'est un avantage et c'est un inconvénient. Pourquoi? Parce que cette autoroute de l'information pose la question, par exemple, du droit d'auteur.